बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाह सवार है। मैं एग्रेरियन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एग्री होराइज़न। आज के इस वीडियो में हम फ्री रेंज चिकन के बारे में डिस्कशन करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह 500 चिक्स पाल के आप माहाना तकरीबन 1,30,000 रुपये कमा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग आजकल छोटे और दरमियानी लेवल का उभरता हुआ रोज़गार है, जिसके लिए किसी हाई फाई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये कलील अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने वाला रोज़गार है और रिवायती तौर तरीके से हटकर देसी तर्ज पर चलाया जाता है, जिसमें मुर्गियों को फुल टाइम किसी मखसूस जगह यानी शेड में बंद नहीं रखा जाता, बल्कि सिर्फ रात को या मौसम की शिद्दत से महफूज रखने के लिए इनको किसी कमरे, बरामदे या छप्पर के नीचे रखा जाता है। चूंकि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियां अक्सर आज़ाद घूमती हैं, इसलिए ये दाना दुमका चुगती हैं और कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह खाकर पलती हैं, और यूं इनका मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम कन्वेंशनल शेडों में पलने वाले मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए इनमें बीमारियों की शरह बहुत कम होती है। चूंकि फ्री रेंज में मुर्गियां खेत और खलियान में मौजूद सब्ज़ा वगैरह भी खाती हैं, इसलिए उनके अंडे विटामिन से भरपूर होते हैं और उनका एग योक भी बहुत जर्द होता है, जो कि देसी अंडों की पहचान है। देसी अंडे कन्वेंशनल फार्मी अंडों के मुकाबले में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। देसी मुर्गियों की खुराक में किसी किस्म के हार्मोन्स या दूसरे केमिकल बूस्टर्स शामिल नहीं किए जाते, इसलिए ऑर्गेनिक फूड्स के शौकीन अफराद देसी यानी ऑर्गेनिक अंडों को बड़े शौक से खाते हैं, और यही वजह है कि मार्केट में देसी अंडे फार्मी अंडों के मुकाबले में 25% तक महंगे बिकते हैं। फ्री रेंज चिकन घर के पिछवाड़े यानी बैकयार्ड में या जानवरों के बाड़े में आसानी से पाले जा सकते हैं। तकरीबन 5 मरले की जगह में 500 मुर्गियां एकोमोडेट हो जाती हैं। पाकिस्तान में आजकल फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेड नस्ल की मुर्गियों के पालने का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, और रिवायती देसी गोल्डन मिस्री और असील के मुकाबले में ब्लैक ऑस्ट्रेलोप, RIR और प्लेमाउथ रॉक वगैरह को तरजीह दी जा रही है। इन मुर्गियों में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। नीज ये मुर्गियां 5वें महीने से ही अंडे देने लग जाती हैं और औसतन साल में 300 से ज्यादा अंडे देती हैं। इसके अलावा अगर इसके नस्ल को खालिस यानी प्योर रखा जाए तो उनका अंडा और चूजा देसी और गोल्डन मिस्री की निस्बत ज्यादा कीमत पर बिक जाते हैं। आजकल ब्लैक ऑस्ट्रेलोप का फर्टाइल अंडा 40 और एक दिन का चूजा 120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, अभी हम आपको कास्ट एस्टीमेट्स और मुमकिना आमदन के बारे में हिसाब किताब बताते हैं। अभी हम 500 चीज़ों की फिजिबिलिटी पेश करते हैं। वाज़ेह रहे कि इस फिजिबिलिटी में फिक्स्ड एसेट्स यानी बिल्डिंग की तामीर वगैरह का खर्चा शामिल नहीं है। 500 चीज़ों की खरीद अगर हम 120 रुपए फी चूजा खरीदें तो ये 60,000 रुपए बनता है। इसी तरह वैक्सीनेशन का खर्चा मिला के 6,000 रुपए बनता है, और 6 महीने तक अगर हम 1.6 किलो फीड फी मुर्गी हिसाब करें तो 800 किलो फीड की जरूरत होती है, और 54 रुपए फी किलो के हिसाब से ये 43,200 रुपए बनते हैं। यानी 6 महीनों तक कुल खर्चा हमारा तकरीबन 1,10,000 रुपए बनता है। 6 महीनों के बाद हमारे पास जो मुतवक्का जिंदा मुर्गियां हैं, अगर हम 7% की शरह मुआत से कैलकुलेट करें तो हमारे पास तकरीबन 465 या 470 मुर्गियां बचती हैं, और इसमें ज़ाहिर है 50% मुर्गे मेल फीमेल 50% मुर्गे हैं और 50% मुर्गियां हैं, तो 235 हमारे पास मुर्गियां आ जाती हैं। अब 1 और 5 के रेशो से 1 मेल और 5 फीमेल के रेशो से हमें 40 मुर्गे जरूरत हैं, और बाकी जो 195 मुर्गे हैं ये हम फरोख्त कर सकते हैं। तकरीबन 7 महीने 6 महीने का मुर्गा 950 रुपए का बिक जाता है।
اور اسی طرح آسانی سے جو ہے نا 6 مہینے کے بعد ہمیں 1,85,250 روپے مل جاتے ہیں۔ اگر ہم اس سے خوراک وغیرہ اور چیزوں کی فروخت پہ جو خرچہ ہمارا ہوا ہے وہ نکالیں تو 6 مہینے کے بعد ہمارے پاس 76,000 روپے کا خالص منافع بچ جاتا ہے۔ 6 مہینے میں تقریباً ہمارے پاس سارے مرغیاں 70% تک انڈوں پہ آ جاتی ہیں، اور جو اسٹیمیٹ ہے کہ بلیک آسٹرولوپ سال میں 300 تک انڈے دے دیتی ہے، تو 235 مرغیاں اگر ہم حساب کریں ایک سال میں تو یہ تقریباً 70,500 انڈے ہمارے پاس سال کے آخر میں تک یہ دے دیتی ہیں۔ اور چونکہ یہ سارے انڈے فرٹائل انڈے ہیں، یہ کھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس سے ہیچری والے بچے نکالتے ہیں، تو یہ آج کل جو چالو ریٹ ہے وہ 40 روپے ہے۔ تو اس کی فروخت سے ہمیں 28,20,000 روپے حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم سال کے آخر میں یہ مرغیاں بیچنا چاہیں تو یہ مرغی 1.5 سال کی مرغی آرام سے 2,000 روپے کی نکل جاتی ہے، تو تقریباً 4,70,000 روپے ادھر سے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم مرغوں کو بھی سیل کریں، 1,800 روپے کا مرغا اگر ہم بیچیں تو 72,000 روپے اس سے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سارا جو ہمارے پاس منافع آ رہا ہے، جو ہمارے پاس بچت آ رہی ہے، وہ جمع کریں تو سال کے آخر میں انڈوں اور مرغے اور مرغیوں کی سیل سے ہمارے پاس 33,62,000 روپے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم خوراک کا حساب لگا لیں تو ماہرین نے بتایا ہے کہ 1 کلو گرام انڈے کے پیچھے 2 کلو گرام خوراک لگ جاتا ہے، اور جو بلیک آسٹرولوپ ہے یا RIR ہے تو ایک انڈے کا تقریباً 65 گرام وزن ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1 کلو میں 15 یا 16 انڈے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم حساب لگائیں تو 4,600 کلو گرام خوراک ہمارا لگ جاتا ہے، اور جو فیڈ ہے 54 روپے فی کلو کے حساب سے، تو یہ تقریباً 5 لاکھ روپے اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ اب ہمارا جو بچت ہے وہ اس سے اگر ہم خرچہ نکالیں، فیڈ کا خرچہ نکالیں، تو سال کے آخر میں ہمارے پاس 28,65,000 روپے کا خالص منافع آ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ہم پر منتھ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 1,83,000 روپے فی مہینہ ہمارے پاس آمدن آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس فیزیبلٹی میں ہم نے لیبر کا حساب نہیں ڈالا، ہم نے بجلی کا حساب نہیں ڈالا، اس طرح دیگر اخراجات اگر ہم سارا یہ 50,000 روپے فی مہینہ اس سے نکالیں پھر بھی ہمارے پاس 1,30,000 روپے کا منافع بچ جاتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جیسے کہ آپ نے فیزیبلٹی ملاحظہ کی، یہ زبردست کاروبار ہے، منافع بخش کاروبار ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ یہ پروگرام سٹارٹ کریں تو آپ چوزے سے سٹارٹ لے لیں۔ آپ ڈے اولڈ چکس خریدیں، بڑے مرغیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں سرمایہ زیادہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 500 چوزوں سے آپ سٹارٹ لیں۔ چوزہ ڈالتے وقت ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ مارچ اپریل میں یہ چوزہ سٹاک کریں گے تو بروڈنگ میں آپ کو ہیٹنگ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، جلد ہی آپ کی جو ہے نا چوزے بروڈنگ سے نکل آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ چوزے ستمبر اکتوبر میں انڈے دینے کے قابل ہو جائیں گے، جہاں آپ کو بہت زیادہ اچھا ریٹ مل سکتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔